Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Katatapos mo lang magdilig ng mga pananim, mga halaman, tapos aambon. Masya Allah. Masya Allah. Sana all naambunan. Galang-galang tayo dun sa natin itong boat kasi sayang ito. I-recycle natin yan. Save all song. Mother Malunggay. Guys, ito yung mini farm natin yan. Diba? Ayan, tubo ito yung sumibol na malunggay. Kala ko patay na, pero nabuhay ulit. Ayan yung cherry tomato natin. Ito yung malunggay na tsaka kamatis na magkasing tangkad na. Ayan yung mga seedlings natin, kamatis at tsaka sitaw, talong, sili, tanglad. Pati shout out ko din mga bisina sa kay Servania de Coriana, Zamboanga City. Ese de su casa. Ese también el casa de Medi Cano. So, sa casa di Americano, Aurelio Arriba. Panari kita na tienda, comprare kita sigarilyo, hindi masih sigarilyo na casa. Ano yung casa? Cerca lang man yung casa di El Tubao. Ito siya ni mga gente ki. El calor, señor, el calor. Caliente gat ki. Caliente gat na Saudi. Ito may eskanita. Doon malate lang mate. Malate mabini. Pakiya kita nakan na inering road de Unaisa teo suk para leo suk gold